Pula na gyud. Pabutag mga napulo kadlaw na lang. Bago taan ni makaharbis. So, makaduha gini kaharbis kay kaning mga kinan-an nila na wahi o may pagpang gawas. Mabalikan ni siya pagharbis pohon. Salin na lang gyud ato ani. Ani man gyud ni. Kita ni maka mahay kay pariha man pud tanan. Halos-halos man diri sa atong tapad gani, hurot-hurot yun ang duha ka luna. Naka-advantage sa ning ato kay medyo dako-dako, 2 ka hektarya. Muning lagi na bilin-bilin pa. Pero kung gamay-gamay ra na, mahurot ra gyud nila konsumo. Advantage gyud sa dako-dako area. Ay kung gamay ra ni nawa nagay mabilin. Arang-arang guys kani lurang-lurang dili gyud kaayo baga kinan-an. Lahi atong sa una. Katong yung pag atake nila nga arang gyud kabaga. Karon ni lurang-lurang na. Ay medyo lahi na og kuha atong kamera kay init na guys, udto na. Simba pa magud ta. Adiserta nakabisita diri, bisita diri yung it na taan ni. Adiserta nakabisita wa na, init na gyud. Uning murag samaw na ang atong kamera. Kumbati lang gihapon taan ni, ningkamot lang gyud ta. Tay mahimo og mo surrender ta. Mamangin ni atong panginabuhi. Umayan og livestock. So, kumbati ra kita di ta paepekto sa mga pagsuway sa kinabuhi. Dugang kadasig ra gihapon. Pabutag na pulo ka adlaw. Kung unahon og pa-harvest ning mga una po nagbuswak kaning wahi nga salin sa R18 na muswak naman po pawahiran nato ni. Thank you for watching. God bless and happy farming.